hablemos de esto. that the Lord has put in my heart that these 2 months we talk about this. Renacer. Reborn. Aleluya. Hallelujah. Y hoy And les today, quiero hablar sobre un concepto erróneo. I want to talk about a misconception. Un concepto erróneo. A misconception. Normalmente Normally, no hablo mucho de los eventos proféticos que están sucediendo alrededor del mundo. I don't talk a lot about the prophetic events that are happening around the world. Pero creo que lo que va a suceder en esta madrugada de hoy, But I believe that what's going to happen in this morning, o mejor dicho, en la noche y en la madrugada de mañana, or from sunset and tomorrow morning, creo que merece que hablemos de esto, I believe that it deserves that we talk about it. pero también hablemos de un concepto erróneo But that we also talk about a que misconception proviene that comes de estas cosas. from these things. Amén. Amen? ¿Qué le parece? What do you think? Mire, Joel 3:4 dice, Joel 3:4 says, el sol se cambiará en tiniebla the sun will become darkness y la luna en sangre and the moon in blood antes de la venida del día de Jehová, before the day of the coming of Jehovah, grande y terrible. that is great and mighty. Entonces, cuando vemos proféticamente lo que está sucediendo, When we see prophetically what is happening, nos damos cuenta que we realize entre el 2014 y el 2015, that from 2014 to los 2015, cuales son años muy significativos, that there are very significant years. estamos viendo We are seeing aquello que se llama unas tetradas de lunas rojas what's called a tetra of red moons o lunas rojas. or red moons. También le llaman lunas sangrientas. They also call it blood moons. Entonces, lo peculiar de estas lunas rojas The peculiar thing about these red moons es que están coincidiendo con fiestas judías. is that they are coinciding with Jewish festivals. ¿Qué es esto? What is that? Estamos hablando de 4 eclipses We're lunares talking about 4 lunar eclipses que se hacen ver como que están cubiertos de sangre, that they appear to be covered in blood, que coinciden that coincide con celebraciones with celebrations que tienen que ver con estas fiestas, that have to do with these feasts, estos acontecimientos these events que hablan that speak de la salvación of the salvation de Israel. of Israel. La fiesta, estas 4 fiestas, These 4 feasts, hablan de la salvación de they Israel. talk about the salvation of Israel. O sea, se celebran porque en un momento dado, They celebrate because at a given moment, podemos ver en el Nuevo Testamento que Dios salva al pueblo de Israel. we can see in the New Testament that God saves the people of Israel. Y Dios le dice, tienen que celebrar. And God says, you have to celebrate. Entonces, quiero decirte So I want to tell you que cada cosa que Dios haga en tu vida, that everything that God does in your tú life, tienes que celebrarla. you have to celebrate it. No estoy hablando de ponerlo en las redes sociales para que todo el mundo le dé un like. I'm not talking about putting it on social media so everyone can give it a like. No estoy hablando de un me gusta. I'm not talking about a like. Estoy hablando de que tú. I'm talking about you. Porque muchas cosas podemos ver en los sociales. Because we can see many things in the social networks. Pero la realidad es But reality que is muchas de esas caritas felices que vemos, that many of those happy faces that we see, en realidad viven en depresión. in reality, they're depressed. Por eso es que te estoy diciendo That is why I'm telling you que no es para que todo el mundo lo celebre that it's not for everyone to celebrate juntamente it contigo. along with you. Porque entiende, Because no understand, todo el mundo va a celebrar lo que Dios hace contigo. not everyone's going to celebrate what God does with you. ¿Sabes por qué? You know why? ¿Sabes por qué? You Porque know why? muchos no entienden. Because many don't understand. Tienen un concepto erróneo. They have a Y misconception. como ellos viven en un desastre, And so they live in a disaster. piensan que todo el mundo tiene que vivir en un They desastre. think everyone needs to live in a Y disaster. como nada bueno les And sucede, so nothing good happens to them. ellos piensan que nada bueno puede suceder. So they think that nothing good can happen. Y como no tienen a Dios, And so they don't have no God. conocen a Dios, They don't know por God. ende, And no therefore, experimentan a Dios. they don't experiment Pero tú God. que experimentas a But Dios, you that experiment puedes God, celebrar you can las celebrate cosas que hace tu the Dios. thing that God does. Y este es el momento para celebrar. And this is a moment to celebrate. Yo dime, vas a conseguir una pizarra Jody, you're going y to vas a find escribir me aplauso. Y cuando yo te board diga, te vas a parar en esta esquina. and put applause, and when I tell you, you're going to stand on that corner. Listo. Are you ready? Aleluya.
Entonces, estas pasadas lunas rojas So this past blood moon coincidieron con ciertas fiestas judías coincided with several que Jewish también feasts coincidieron con ciertos eventos muy importantes that coincided with very important events. relacionados con Israel. They are in relation to Israel. En 1942, In 1942, luna roja, it was a blood moon, la expulsión de los judíos the expulsion of the Jews de España. from Spain. 1948, 1948, los judíos regresan a tierra prometida. the Jews go back to the promised land. Ahí es donde se vuelve y se funda el Estado de Israel That is where the state of Israel is founded, en Palestina. in Palestine. 1967, 1976, Israel tiene una guerra por 6 días Israel has a war for 6 days hasta donde finalmente retoman a Jerusalén. until finally they take back Jerusalem. Entonces, en estas ocasiones So in these occasions, o en esta ocasión, or in this occasion, también coincide con fiestas judías, also coincides with the Jewish feast, también coincide also coincides con el trato nuclear with a nuclear que ha treaty hecho la administración del presidente Obama con Siria, that Obama's administration has done with Syria, que tiene que ver también con estas cosas. that has to do also with these things. Perdón, con Irán. Irán, Iran, escucha bien esto, listen well, es uno de los enemigos más fuertes de Israel. is one of the biggest enemies of Israel. Escucha esto, Listen, ¿ok? okay? Irán ha dicho Iran has said que quiere eliminar del mapa a Israel. they want to eliminate Israel from the map. Entonces viene Estados Unidos So United States comes y comienza a trabajar con ellos. and they start working with them. Y por supuesto, And of course, esto que están haciendo, pues supuestamente no va a afectar a nadie. what they're doing, of course, is not going to affect Es para anyone. mantener un control. It's to maintain a control. Pero lamentablemente, But sadly, tú no puedes darle un vaso de cristal a un niño para que juegue con you él. cannot give a child a crystal vase for him to play with it. Amén. Amen? Entonces ya usted sabe mi posición en eso. So you know my position on that now. Entonces, Estados Unidos hace un trato nuclear con Irán, United States does a nuclear treaty with Iran, aunque muchos no lo ven así. even though many don't see it that way. Le está entregando armas They're giving them weapons para atacar a Israel. to attack Israel. Entonces, So, ¿qué es lo que mucha gente está diciendo? what is it that many people ¿Qué say? es lo que hemos visto? What have we seen? Que en todos estos años de esta presidencia, That in all of these years of this presidency, nada se ha hecho por Israel. nothing has been done for Israel. So, básicamente, So basically, hasta cierto punto, to a certain point, nosotros acá en este lado del mundo we on this side of the world le hemos dado la espalda a Israel. have turned our backs on Israel. Ahora, Now, ¿por qué nosotros no debemos preocuparnos? why is it that we should not worry? ¿Sabes por qué? You know why? Porque todas estas cosas preparan el escenario para la venida de Cristo. Because all of these things are just preparing the scene for the coming of Christ. Ahora, también entiendo esto. Now, also understand this. Y por eso es que usted no me ve mucho hablando de estas cosas. And that is why you don't see me speaking of these things Aunque a yo estoy al lot. tanto de las noticias. Even though I am aware of the news. Porque cuando nosotros hablamos de esto de manera continua, Because when we talk about this continuously, crea un pánico it creates a panic. y no te prepara para lo que viene. And it doesn't prepare you for what's coming. ¿Cuántos entienden? How many Ahora, understand? ¿qué yo hago? Now, what do I do? Yo tomo lo que estoy viendo, I take what I'm seeing, aprendiendo, learning, y te lo hablo and I tell you de una manera que te prepara in a way that prepares you conforme a los tiempos que se están moviendo, according to the times that are going pero on, sin tener que causar terror. but without causing terror. Porque es que la iglesia no debe estar caminando en terror, Because the church should not be walking in terror, sino que debe entender but it should understand que todo esto that all of this prepara a la iglesia para la venida del Señor. prepares the church for the coming of the Lord. Entonces, mira cómo todo esto se va alineando. Look how all of this is aligning, Que todas estas fiestas, that all of these feasts, junto a las fiestas de las trompetas, along with the Feast of Trumpets, que
fueron dadas el 13 de septiembre, that were given the 13th of September, anuncia la venida del Señor. they announced the coming of the Lord. Entonces, ¿por qué no debemos preocuparnos? Why should we not worry? Porque la iglesia Because the church, no va a sufrir we're not going to la suffer gran tribulación. the great tribulation. Porque aunque las lunas rojas Because even though the blood moon anuncian tiempos difíciles, announced difficult times, las fiestas the feast, they establecen establish liberación. liberation. Yo no sé si tú estás entendiendo I don't know esto. if you're understanding this. Mira esto, mira esto, mira esto. Look, Es como que sucediera un temblor It's like there was a en la tremor ciudad donde tú estás. in the city where you're Pero en la at. ciudad donde tú At the estás, city where you're tú at, eres un prisionero. you're a prisoner. Y ocurrió un temblor And a tremor y happened, estremeció la ciudad. and it shook the Pero city, hizo una grieta en la pared but it made a crack in the wall donde tú estabas where prisionero. you're a prisoner Quiere of. decir It means que aunque el terremoto that even though mató the a muchos, earthquake killed tú many, que estabas preso, you were a prisoner, ahora so now estás libre. you're free. ¡Ah! Come on, somebody. ¿Me está entendiendo? Are you Quiere understanding? decir que lo que ocurre en el mundo It means that what happens in the world, debe alertarte, it should alert pero no you, preocuparte. but not worry you. Debe despertarte, It should awaken pero no you, intimidarte. but not intimidate Ay, you. vamos, alguien que Come celebre on, esto. somebody that can celebrate this. Entonces, So, en medio de esta luna roja, in the middle of these blood moons, ocurre un eclipse total solar, a total solar eclipse el occurs, cual coincide con el año judío, which coincides with the New Year, the Año Jewish de New Year, jubileo. year of Jubilee, años de la tierra descansa, a year of rest, años donde se perdona las cuentas. of where accounts are settled. Y cuando vemos todas estas cosas, And when we see all these things, vemos que están alineadas we're seeing that they're y aligned, nos muestran and it shows us que en medio de todo lo que pueda that in the suceder, middle of everything that can happen, la iglesia verá luz, the church will see the la light. iglesia verá un The avivamiento, church will see a la revival. iglesia va a ver multitudes de personas llegando a los pies de The Jesucristo. church will see multitude of people Ahí vamos, coming y to usted tiene que Christ. darle gloria. Come on. Por eso es que tenemos que celebrar. That is why we have to celebrate. Porque a pesar de que las lunas rojas pueden significar tiempos Because difíciles, even though the blood moon signifies las difficult fiestas times, nos dicen the feast tell que en us medio de los tiempos that in difíciles, the middle of difficult tú times, y yo, you and como I, iglesia de like a Jesucristo, church of Christ, como pueblo del Señor, like people of the Lord, vamos a celebrar. we're going to celebrate. ¿Alguien puede celebrar eso? Can someone celebrate that? Amén. Entonces, el problema es The problem que is el que no entiende estas cosas that those that don't understand this, vive aterrado they live in y terror vive and they live aterrando a otros. terrorizing others. ¿Por qué? Why? Porque tienen un concepto erróneo. Because they have a misconception. Y ahora yo es que yo voy a orar, And now is where I'm going to pray. porque creo que lo vamos a necesitar. Because I think we're going to need it. Right? Yeah. Amen. Incline su rostro. Bow your head. Padre, gracias por cada vida. Lord, thank you for every life. Señor, yo los bendigo. Lord, I bless them. Señor, yo los declaro prósperos. I declare them Y quiero que a prosperous. través de tu palabra, And I ask that through your word, cada necesidad va a ser cubierta. every need is covered. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tuya es la gloria. Yours is the Tuya es la glory. alabanza. Yours is the Yo honor. declaro que todo espíritu que venga en contra de esta I palabra es declare inoperante. that any spirit against this word is Y inoperable. declaro libertad And I declare freedom para recibir la palabra. to receive the En el word. nombre de Jesús. In the name of ¿Alguien Jesus. dice amén? Can someone say amen? Mira esto. Lo que te acabo de hablar What I just talked to you about, debe mostrarte la importancia it should show you the importance de ser formado por la palabra. of being formed by the word. Yo recuerdo que cuando Cristo me convirtió, I remember that when Jesus converted me, me comenzaron a llamar tres cosas. three things started calling my El attention. final de los tiempos, The end times, guerra espiritual spiritual y la warfare, dogmática. and dogmatic. Eso es lo que se podía o no se podía hacer dentro de la That's organización. what you could and could not do in an organization. Y créame que mi deseo fue agradar a Dios. And believe me that my desire was to please God. No me importó I did not lo que care tuviera que hacer. what I had to Yo do. quería agradar a Dios. I wanted to please God. Ahora, Now, también quería compartir I also wanted to share mi experiencia con otros. my experience with others. Pero sin darme cuenta, But without realizing convertí it, I became en un policía espiritual. a spiritual police officer.
Y Dios no nos llamó a ser policías And God espirituales. did not call us to be police, spiritual ¿Alguien puede police. decir amén? Can someone say amen? Entonces me convertí en un policía espiritual So I became a spiritual police. y lo peor de todo And worst of all es que no había terminado la academia. is that I hadn't even finished the academy. Come on, somebody. ¿Alguien entiende? Someone understand? Entonces esto le sucede a muchas personas que llegan al Señor. So this happens to many people that come to the Lord. Se interesan por lo que hay que hacer They become interested in what they have to do para mantener su salvación. to keep their salvation. Y no han entendido They have not understood que la salvación se obtiene that salvation is obtained y permanece en nosotros and remains in us por la fe en Jesucristo. by faith in Jesus Christ. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Entonces otros rápidamente So others quickly se ponen la armadura del Señor, they put on the armor of the la Lord, armadura del the cristiano, armor of the Christian, y no se midieron la misma, and they did not try it on. no practicaron con They ella, did not practice with de it. repente- And all of a sudden, toman la espada, they take the sword, toman la espada. take the sword. I'm ready. Oye, y se ponen a Listen. velar, And they start watching. y se ponen a ver a otros, And they start looking at others. buscando el Looking momento for the moment en donde atacar. that they can attack. Entonces, So ven que, they see that. tienen la espada, They have that sword. pero comienzan a ver al otro But they start seeing the other person para to ver see cómo van a atacar. how they can attack. ¿Y por qué? Porque su intención es corregir. Because their intention is to correct. Y atacan. Vamos, we practice this. Come on. Hey! ¡Oh! Ay. Okay, it's up. Okay. I'm safe. Yeah, we practice. Gracias, gracias. Entonces, So, toman la espada they take that sword, y en su mente and in their mind, le fue entregada una espada para atacar al otro. they thought that they got a sword to Y de attack the repente se other olvidaron one. de donde ellos vinieron. And they forgot where they Entonces, no came from. entendiendo So they didn't understand Que esta that, espada that this sword no era para atacar al prójimo, wasn't to attack their neighbor. era para defenderse It was to defend de los themselves ataques del enemigo, from the attacks of the enemy, hacer resistencia to do al resistance enemigo to the y enemy no and not atacar al prójimo. attack their neighbor. Entonces, And no so entienden they understand que esta espada, that this sword, que también es un batón, that is also like a baton, sirve it also serves para que otras generaciones so that other generations puedan ser bendecidos can be blessed cuando nosotros when we le pasemos el batón pass the baton along. al otro. Impartición It's impartation a través de la palabra. through the word. O sea, ¿por qué? Why? Porque tienen un concepto erróneo. Because they have a misconception. Porque todavía Because they no han still entendido have not para understood qué es la espada. what the sword is for. Todavía They still no han entendido have not understood que la palabra that the word es una ventana is a window, que allí that there muchos se paran many stand para there, tratar, en vez de ver los acontecimientos, and instead of seeing the events, en vez de pararse para ver lo que Dios va a hacer, instead of standing there to see se what God is paran going to desde allí do, they stand there para juzgar to judge a todo el que pasa. everyone that de comes frente. along in front of them. No entienden They don't de understand que la palabra that the word, es un espejo it's a mirror donde lo que Dios quiere trabajar en ti where what God wants to work in se you, va a ver it's reflejado. going to be reflected. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? ¿Por qué? Why? Porque tienen un concepto erróneo Because they have a y misconception, viven And they atacándose unos a otros. attacking one another.
y viven discutiendo por lo que es y lo que no es. And they live arguing of what is and what isn't. Mira, el espíritu de religión es contencioso. Like the spirit of religion, it is contentious. Una persona religiosa A religious person siempre va a contender con la palabra. will always argue with the word. Pero el que quiere aprender, But those that want to el que learn, quiere ser but the formado, one that wants to be formed, aprende a escuchar it learns to listen y aprende a examinar, and learns to a examine, escudriñar to study, y no dejarse llevar por lo que escucharon, and not just be guided by sino what they por lo heard, que ellos mismos están but viendo. what they themselves are seeing. Por eso es que yo le encarezco a usted That is why I charge you que todo lo que se hable aquí, that everything that is spoken of usted lo here, busque, you look for usted lo it, escudriñe. you study Y si it. tiene preguntas, And if you have a mi question, nuevo info a minuevocomienzo.org. info@minuevocomienzo.org. Envíeme un email Send me an email y hablamos. and we'll talk. Amén. Amen. Hace poco alguien entró a la página del ministerio Not long ago, someone went to the webpage, the ministry webpage, y nos envió un mensaje and sent us a message. haciéndonos dos preguntas. They asked us two things. Pero ya usted puede ver de dónde vienen las preguntas. But you can already see where they're coming from. Primero nos preguntan que si por qué es que el apóstol dijo que las mujeres no deben ministrar. First, they're asking why the apostle asked that women can't minister. Y después nos pregunta sobre los profetas en estos tiempos. And then they ask us about the prophets of this time. ¿Sabes qué? You know what? No le contesté. I didn't answer him. ¿Sabes por qué? You know why? Porque fueron preguntas contenciosas. Because they were argumentative Fueron questions. preguntas para entonces, cuando tú le contestes, They were questions so that when you do ellos answer, argumentarte porque de verdad no quieren aprender. they argument because they really don't want to Hay learn. personas que realmente no quieren There's aprender. people that really don't want Lo to que learn. quieren es What argumentar they want to do is argue porque están plantados en su propio entendimiento. because they're planted in their own ¿Alguien understanding. entiende? Does someone understand? Entonces, el creyente que vive así Believer that lives like that, viene a ser como aquel que es mencionado en Efesios 4:14. they become what is mentioned in Ephesians 4:14. Esos niños que piensan una cosa Those children that think one thing y más tarde piensan otra. and later they think of another. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas And they're easily lied to by false doctrines de gente astuta of smart people, of sneaky people que recurre that they resort a toda clase de trampa. to all kinds of tramp. Son personas There's people que dudan de la palabra that doubt the word que Dios nos da. that God gave us. Y eso lo menciona Santiago 1:6. In James 1:6 Que dicen que los que dudan son como las olas del mar, says that those that doubt are like the waves of the sea que son llevados por el viento de un lado a otro. that are taken by the wind from one side to the other. Entonces, estos son personas olas And they are people that are waves que van de un lado para that otro they go from one side to the conforme al other viento que according to what the aparezca wind that appears y conforme a lo que suene and bien. according to what sounds good. Y entonces And then pertenecen al Atlántico, they belong to the Atlantic, pero están en el but Pacífico. they're in the Pacific. Oh, Ah. Pertenecen aquí, They belong here, pero están acá. but they're here. ¿Sabe por qué? You know why? Porque viven Because they de un live lado para from otro. one side to the other. Tan, 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 tan. That's awesome. You gotta show me that one. Tiene que enseñarme ese pasito. Amén. Amen. Entonces, ¿dónde debe estar tu anclado? And so where should your anchor be? ¿Dónde debes estar tu posicionado? Where should you be positioned? Entonces, And so las personas, este tipo de personas que no entienden el cumplimiento de la palabra, these type of people that don't understand the fulfillment of the word, vienen a ser un problema para la iglesia. they become a problem for the Vienen a church. ser un problema para tu vida. They become a problem for you Porque malinterpretan la profecía, because they misinterpret the prophecy. malinterpretan la promesa. They misinterpret the Oye, y promise. cuando no reciben lo que ellos creían que era, And when they don't receive what they believe they Se should turban. have,
se turban, they are troubled, se frustran, they are frustrated, y ahí es donde llega el enemigo and that is where the enemy y los comes saca de su lugar. and takes them out of their place. ¿Por qué? Why? Ay, porque esa gente profetiza. Oh, because those people prophesy. Es más, te voy a decir lo que yo he escuchado. Let me tell you what I've heard. Te voy a chismear un poco. I'm going to tell you. Allí se profetiza mucho Oh, they prophesy so much there, y nada sucede. and nothing happens. Mira a ver si Dios me cumplió lo que me prometió. I mean, come and see if God fulfilled what He promised. Ay, Dios mío, ¿por qué no me lo dicen a mí? Oh, I wish they would tell me. ¿Sabe por qué? You know why? Porque yo les diría, Because I would tell them. porque nunca estuviste posicionado. Because you were never positioned. Porque siempre creíste aquel más a tu padre espiritual. Because you always believed that one more than your spiritual Porque tus father. oídos estaban siendo Because your ears were allá susurrados con cosas they were bonitas. being whispered by pretty things. Mientras que aquí While over here, había disciplina there was y discipline. te incomodaba. And it just made you uncomfortable. Amado, créame que no me la Beloved. estoy sacando el pecho. Believe me that I'm not bent. Simplemente te estoy diciendo I'm just saying la realidad, that what lo reality que is, sucede. what Te happened. estoy hablando de la vida real. I'm talking about real life. Porque yo te puedo hacer una fila aquí Because I can make a de line todas here personas que han caminado en of obediencia people that have walked in conforme a la obedience palabra. according to the word. Oye, y están Listen, prosperados, and they're prospered, están bendecidos, blessed, están and avanzando. they're advancing. Ah, come on, somebody. Jesus. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? What are you going to do? Te voy a resolver este problema. I'm going to resolve this problem for you Asustamos, ¿eh? Right? Y de gratis. and for free. Aleluya. Número 1. Number 1, Permite allow que la palabra te hable. that the word speak to you. No llegues con ojos tapados, cerrados. Don't come here with covered eyes. Judy, ayúdame allá, Judy. Somebody. Permite que la palabra te hable. Allow the word to speak to you. Permite que Dios te muestre la raíz. Allow for the Lord to show you the root. ¿Qué fue lo que te causó tanto problema? What was it that caused you so much problem? Porque el problema es Because the problem is que muchas veces no queremos lidiar con la raíz. that many times we don't want to deal with the root. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Entonces, ¿qué fue lo que te causó tanto problema en el pasado? So what was it that caused so much problem in the past? La palabra te lo va a mostrar. The word is going to show that to Dios you. te lo va a mostrar. God will show it. Amén. Amen? Entonces, recuerda que eres nueva criatura. Remember that you are a new creation. Recuerda que has nacido de nuevo. Remember that you have been reborn. Por lo tanto, And therefore, tienes que permitir que Dios reforme tu vida. you have to allow God to reform your life. Reforma, cuando te hablo de reforma, te estoy hablando de cambios. When I talk about reform, I talk about Y change. te estoy hablando de cambios permanentes. And I talk about permanent changes. Te estoy hablando de aquellas cosas And I talk about those things que tú tienes que hacer that you have to do para que puedas estar so that you can be en donde tienes que estar. where you should be. Eso es una reforma. That's a reform. Amén. Amen? Todos necesitamos reforma. We all need a reform. Amén. Amen? Una reforma que sea capaz de sostener A reform that is capable y de of mantener sustaining la nueva vida en Cristo and que tú has maintaining recibido. the new life in Christ that you have received. ¿Entiende esto? Understand this. Lo que antes quizás te sostenía, What before used to should sustain you, jamás te va a sostener ahora. it will never sustain you now. Es bonito escuchar a personas que dicen, It's very nice to hear people that say, a mí quien me sostiene son mis hijos. the ones that keep me aboard are my children. A mí quien me sostiene es mi mamá. The one that sustains me is my mom. A mí quien me sostiene es mi esposa, The mi one that esposo. sustains me is my spouse. Si ese es tu caso, If that's your case, te tengo que decir I have to tell you que eso que te sostenía antes that used to sustain ya no te va a you, sostener ahora. it can't sustain you anymore. Porque quizás al recibir la nueva vida en Cristo, Because maybe by receiving the new life in Christ, aquello que te sostenía that used to sustain te you, abandonó abandoned porque no you estuvo de acuerdo because it was not in que ahora agreement that now tú tengas una nueva vida. you have a new life. De la Biblia habla The Bible talks about de que lo que no sostiene that what does not sustain
es estar fundamentados en la roca que es Cristo. What sustains us is to be fundamented in the rock, which is Jesus Christ. Entonces tenemos que entender So we have to que understand tener una mamá como la mía que me ayudó That y me having encaminó de principio a los caminos del a Señor mom like mine that helped me and instructed me in the ways of the Lord. es bonito, It's very nice. es maravilloso. It's marvelous. pero yo no puedo depender de ella para sostenerme en la fe. But I can no longer depend on her to sustain in the Mi faith. fe está sostenida en Cristo My faith is sustained in porque Christ la fe de ella está sostenida en Cristo. because her faith is sustained in Christ. ¿Se acuerdan? De mi madre lo aprendí. You remember I learned it from my mom? ¿Se acuerdan de eso? You remember that? Entonces tenemos que entender So we have to understand que ahora nuestro fundamento va a ser Cristo. that now our foundation is Christ. Que tenemos que caminar por fe y no por vista. That we have to walk by faith and not by sight. Y esto habla de creerle a Dios sin importar lo que tú veas. And it means believing God no matter what you see. La vida cristiana The Christian life es una vida basada en los principios de Dios. is a life that is based on the principles of God. Los principios establecidos en el reino de Dios. In the principles that were established in the kingdom of God. Está basada It is based en creer en cada palabra que Dios desata. on believing on every word that God releases. Sobre esta casa Over this house para ti. for you. ¿Entiendes esto? Understand this. Dios te trajo aquí God brought you para here escuchar una palabra to listen to one word que te va a bendecir. that's going to bless you. Una palabra para el tiempo correcto. A word for the correct season. Una palabra A word que te va a posicionar that's going to en el position you lugar correcto in the correct place para que tú puedas avanzar. so that you can advance. Entonces, tenemos a creyentes solas And so we have the Christians that are waves, que escuchan una palabra en el Pacífico that they listen to one word in the Pacific y no han vivido and they have not lived, ni el eco de lo que se habló en el Atlántico. not even on the echo of what was spoken in the Atlantic. Ellos no pertenecen al They do Pacífico, not belong in the Pacific, pertenecen al Atlántico. they belong to the Atlantic. Por lo tanto, And so therefore, las características son diferentes. the characteristics are different. Usted sabía que, y no lo quiero comparar con animales, pero Did you know, I don't want to compare anyone to usted an sabía que animal, tanto los animales como las plantas but the animals and the tienen plants, características específicas para vivir en ciertos lugares. they have specific characteristics to live in certain regions. Hay animales que si tú los llevas al frío se mueren. There's animals that if you take them to the cold, they'll die. Y hay otros que si los sacas del frío también mueren. And there's some that if you take them out of the cold, Hay they'll plantas que die. tú las sacas del trópico There's plants that if you take them out of the tropics y las llevas al and norte you take them to the north, y ahí quedaron. and that's it. Mi árbol favorito es el flamboyán. My favorite tree Flamboyán. is I don't know how that thing's called. flapjack. Y aquí no se ven And you don't see it here porque el frío los mata. because the cold will kill them. Amén. Amen. Entonces, hay una palabra que Dios está desatando en este tiempo. There is a word that God is releasing during this Es time, para ti. and it's for you. Para que tú vivas enfocado en lo que está sucediendo en el mundo espiritual So that you live focused on what is occurring in the spiritual realm, y no te desenfoques por lo que ves en lo natural. but you don't it doesn't take your focus off of the natural. Amén. Amen. Porque si algo va a usar el enemigo para distraernos y desenfocarnos, Because if there's anything that the enemy is going to use to distract us, es tratar de distorsionar todo lo que se nos para de frente. it's trying to distort everything that stands in front of us. Pero cuando tú But estás when viendo you're con los seeing ojos del espíritu, with your spiritual tú vas a eyes, poder ver más allá. you will be able to see beyond. Tú vas a poder ver por encima de los problemas. You will be able to see over your El problems. que vive en la carne Those that live in the flesh, ve las personas por lo que están reflejando en el momento. they see the people for what they're reflecting in that moment. Pero el que vive en el espíritu But those that live in the puede ver spirit, que lo que esa persona está reflejado en el momento they can see that what that person is reflecting in that moment es causado It's por algo que caused sucedió 20 años by atrás. something that occurred 20 years Y ago. que lo que Dios depositó en ti And that what God deposited in you es sí amor,
That es love capaz de transformar is capable of a transforming esa vida that life que quizás está reaccionando de cierta that manera, maybe is reacting in a certain pero que manner, en su corazón but in their desea, heart they desire. pero que en realidad no desea. They really don't Que por desire dentro, to. That En inside, su verdadero yo in the real, está gritando, they're screaming, help ayúdame, me, ámame, love me, te I necesito. need you. Aleluya. Hallelujah. Por eso That is why tienes que conectarte con personas que te ayuden a crecer. you have to connect yourself with people that help you grow. Tienes que conectarte en los grupos. You have to connect with groups. Tienes que meterte en un grupo forward. You have to be involved in a Y forward group. conectarte con esas personas que tú sabes que te van a ayudar a And crecer. connect with those people that you know are going to help you grow. Jesús dijo Jesus said que si dos o más se ponen de acuerdo, that if two or more stand in agreement, cualquier cosa es posible. anything is possible. Cuando tú te pones de acuerdo, When you stand in creyente agreement maduro. with a mature Christian, un creyente que entiende y practica with a honra, believer that understands and practices honor, no tan solo vas a crecer, not only are you going to grow, sino vas a ver but you're also going to see cómo todo lo que Dios ha planeado para ti how everything that God has planned for you va a comenzar a surgir is going to start to come out y tu vida in your y life tu entorno and your surroundings va a comenzar a ser is cambiado going to start to change por esa nueva by criatura that new que creation se está desarrollando, that's going to start evolving, que ya no es un niño, that is not a kid, sino que está creciendo, but that is growing, está madurando, is maturing. su fe está Their faith is creciendo growing, y ya tiene fuerza and now they have strength para poder avanzar. to be able to advance. ¿Por qué? Why? Porque fue formado por la palabra Because they were formed by the word y no por los conceptos erróneos. and not by misconceptions. Por eso es bien peligroso. That is why it's very dangerous. Mira, si tú ves a alguien haciendo esto, If you see someone doing this, adviértele I warn y them reprende el espíritu de religión. and rebuke the spirit of religion. Está muy bien que tú te sientes It's good that you sit down y estudies lo que está pasando en el mundo. and you study what's going on in the world. Pero lo que no está bien, But what is not lo okay que no te va a ayudar, and what's not going to no te help va a you, bendecir, what's not going to bless es que you, te sientes todos los días is that you sit down every a ver day videos, to watch que videos si de falsos profetas, of false que prophets, si de falsos maestros, of false que teachers, si de la profecía de aquel, of prophecy of this la one, profecía del otro. prophecy of the other one. Eso That siembra un espíritu de religión en ti will put a seed of a religious spirit in you, y hace and it makes que al igual que ellos tú te pongas a criticar, that just like them, you start criticizing. que al igual que ellos tú te confundas That por lo que está sucediendo en el Just mundo like them, you get confused with what's going on in y the en vez de world. ser un agente de And transformación instead of being an agent of te transformation, convierte en un agente de pánico. you become an agent of panic. Come on somebody. Conéctate con gente Connect with people que están avanzando, that are advancing, están moviéndose adelante, that are moving que forward, tienen una visión clara, that have a clear que vision, entienden su posición, that understand their que están position. conectados a la casa, They're connected to the house, que viven en honra, that live in honor, porque esos because they son los que te van a ayudar a avanzar. are the ones that are going to help you advance. Esos They son los que te van a ayudar a crecer. are the ones that are going to help you grow. Esos Those te van a apartar de un concepto erróneo will make you apart y te van a ayudar a vivir con fe. from a misconception and will help you live by faith. Porque aquel que se sienta a llorar y a criticar contigo, Because the one that sits to cry and criticize with you, a quejarse contigo, to whine with no you, sirve. they're no good. Tú necesitas a alguien que te diga, You need someone that can Estás tell caído. you, hey, you're Vente. falling, come, vamos, let's vente, go, come on, vamos, let's camina, go, camina, camina, walk, vamos, vamos, walk, vamos. Tienes que levantarte, walk, tienes you que have to levantarte. get up, Vamos, you have to vamos, get tienes que up, avanzar, you tienes que have to avanzar. advance, Tienes que avanzar, no you te have to preocupes, advance, no te don't worry, preocupes. don't worry, Oramos, we'll pray, amén. amen, Porque si hay algo because if there is que something destruye al creyente, that destroys the believer son conceptos erróneos. or misconceptions, Amén. amen, Ponte de pie conmigo. be on your feet with me, Aleluya. hallelujah, Gloria al Señor. glory to God.
Es mi oración It is my prayer que tú puedas that you can conectarte. connect. Mira, no hay un grupo forward cerca de tu casa. Listen, if there's not a forward group close to your home, Crea tú uno. make one. Es para todos. It's for everyone. Lo único que necesitas es espíritu de hospitalidad. The only thing you need is the spirit of hospitality. Amén. Amen. Y sentarte y hablar. And to sit and talk. Tenemos 4 grupos oficiales. We have 4 official groups, Y los 4 están dando reportes positivos. and the 4 are giving positive feedback Porque están creciendo. because they are growing. Están conociendo historias. They're getting to know stories. Tú conoces mi historia. You know my story. Yo conozco tu historia. I know your story. Podemos entenderlo. We can understand each other. Amén, amado. Amen, beloved. Inclina tu rostro. Bow Padre, your en el head nombre de with me. Jesús. Father, in the name of Jesus, Gracias por cada vida que ha llegado a esta casa. thank you for each life that has come to this house. Que hoy llega y recibe esta palabra. That today they come and they receive this word. Y hoy llega, And they come, Señor, y abraza and Lord, and they embrace tu palabra your word. y echa fuera todo concepto And they erróneo. cast out every misconception. Yo cancelo I cancel toda palabra, every todo word, espíritu, every todo spirit, mensaje, every message, todo reporte every negativo. negative report. Y en el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, declaro y decreto I declare and I decree que tus hijos that your children prosperarán, will prosper, avanzarán will por el advance poder de tu by palabra. the power of your En word. el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Alguien puede decir amén. can someone say amen? Amado, te amamos, Beloved, we love you. te bendecimos. We bless